নমস্কার, আমি তানিয়া শান্তিনিকেতন নকশিকাঁথা ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট থেকে আজকে যে ভিডিওটা আপনাদের জন্য এনেছি ইটস কমপ্লিটলি খাদি তাসার অল ওভার মিনাকারি জাল কাঁথা। ইটস আ হ্যান্ড ক্রাফটেড হ্যান্ড স্টিচ হ্যান্ডমেড শাড়ি। প্রাইস রেঞ্জ উইল বি 2690 to 2980 will be range. So around 3000, around within 3000 rupees. All over India, shipping free, COD available with extra COD charges. The first saree my model is wearing is beautiful one. It's all over and check the আঁচল। আঁচলটাও খুব সুন্দর, একটা খুব সুন্দর ভাবে কলকা করা রয়েছে। भारी सुंदर শাড়িটা পরলে कोई कोई समझ में नहीं आएगा किसी को कि ये मतलब 2000 2500 की साड़ीज है। इतना सुंदर है ये साड़ी ना, फुल्ली हैंड क्राफ्टेड हैंड स्टिच हैंड काथा स्टिच एंड ये जा रहा है आपका ब्लाउज। ब्लाउज जाबे बॉर्डर है, ये जा रहा है देखिए ब्लाउज। नेक्स्ट कलर जो दिखा रहा है, check this color, beautiful color, it's a light peach color, all colors are beautiful। ये खादी तसर में क्या होता है ना, सारे कलर्स इतना सुंदर होता है ना, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप कौन सा ले और कौन सा ना ले। इतना सुंदर है देखिए, फुल्ली हैंड काथा स्टिच ऑल ओवर साड़ी पूरा ऐसे जाएगा। ये जा रहा है इसका आंचल डिजाइन। आंचल डिजाइन में पूरा रोज मोटिव का, पूरा फ्लोरल मोटिव का पूरा साड़ी है एंड कम्प्लीटली ऑल ओवर। ये जा रहा है ब्लाउज, देखिए वाओ। नेक्स्ट कलर दिखाऊंगी, द क्लासिक कलर कॉम्बिनेशन, इट्स अ तसर। এই শাড়িটা মানে দেখে আমাদের যে সমাবর্তন হতো, ওই সমাবর্তনের কথা মনে পড়ে গেল। আমাদের গ্रेजुएशन शो जब होता था शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी में, हम इस तरह के साड़ीज बहुत पहनते थे। बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है, ऑकर येलो है, देखिए पूरा ब्राउन शेड में है थ्रेड वर्क। और ये जा रहा है इसका पल्लू, इट्स ब्यूटीफुल वन। এত সুন্দর শাড়িটা, পুরো শাড়ি যাবে অল ওভার কাজ। আর এই যাচ্ছে আঁচলের ডিজাইনটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং। এই যাচ্ছে ব্লাউজ। नेक्स्ट কালারটা দেখুন কি সুন্দর দেখাচ্ছে, একদম গোল্ডেন येलो के ऊपर पूरा ऑल ओवर मीनाकारी কাঁথা। इट्स ब्यूटीफुल। এত সুন্দর শাড়িটা, দারুণ লাগছে দেখতে। এটাও কিন্তু অল ওভার জাল কাঁথা। আর এই যাচ্ছে आंचलटा, की मिष्टी रंगटा एकदम पूरा लोटस डिजाइन, पूरा ऑल ओवर मीनाकारी का था। ये जा रहा है क्लोजअप देखिए एंड द प्राइस विल बी 2980। अभी तक जो जो दिखाया है सबका प्राइस 2980। এই রংটা দেখুন। নাও চেক দিস কালার, বিউটিফুল ওয়ান। একদম লাইট গঙ্গামাটি রঙের উপরে কি সুন্দর যে লাগছে শাড়িটা না দেখতে। পুরোটা অল ওভার মিনাকারি, অল ওভার কাঁথা। এই যাচ্ছে আঁচলটা, আঁচলটাও কি সুন্দর। হ্যাঁ, এই যাচ্ছে শাড়িটা দেখুন, রং দেখলেই মন ভরে যাবে। ইটস আ ভেরি প্রিটি কালার উইথ অল ওভার মিনাকারি কাঁথা। জাস্ট দারুণ সুন্দর, দারুণ সুন্দর। এই যাচ্ছে ব্লাউজটা। প্রাইস উইল বি 2980। Now check this color, it's beautiful, it's a lemon yellow, it's very pretty, all the colors are beautiful। You will be get confused which color माने you choose, कौन सा कलर आप लेंगे। ये सारे कलर्स देख के आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इट्स ऑल ओवर मीनाकारी जाल का था। ये देखिए, ये जा रहा है इसका बिग पल्लू, इट्स ब्यूटीफुल पल्लू। सामने दाও, অল ওভার একদম এইভাবে পুরো যাচ্ছে পদ্ম আঁচল ডিজাইন। এই গেল ব্লাউজ। নেক্সট আনাদার পিচ কালার, দিস ইজ অলসো আ ভেরি নাইস কালার। এটাও খুব সুন্দর একটা মিষ্টি পিচ কালার, খুব মিষ্টি লাগছে এই রংটা। জাস্ট দেখুন কালারটা কি সুন্দর লাগছে, एकदम पीच के ऊपर मॉफ कलर एंड व्हाइट कलर एंड ग्रीन कलर थ्रेड का काम है पूरा। ऑल ओवर मीनाकारी जाल का था। अभी दिखाएंगे पल्लू, बहुत सुंदर ये पल्लू है एकदम। देखिए इसका डिजाइन भी बहुत सुंदर है, इट्स वेरी प्रिटी लोटस डिजाइन। এই যাচ্ছে এই ডিজাইনটা। ব্লাউজটা দেখো, হ্যাঁ এই যাচ্ছে ব্লাউজটা। नेक्स्ट कलर, द क्लासिक कलर कॉम्बिनेशन, तसर के ऊपर ऑकर ब्राउन येलो शेड का काम है। बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन। इट्स ऑल ओवर जाल मीनाकारी ऑन खादी तसर। दाओ
ये बस आज ही बन के आया है, इतना मतलब इतना फ्रेश साड़ी, मतलब बन के आया और हम आपको दिखा रहे हैं। सोचिए कितना सुंदर लग रहा है। ये बहुत प्रिटी कलर कॉम्बिनेशन है, डार्कर ब्राउन शेड में है पूरा ऑल ओवर। और ये जा रहा है इसका पल्लू और ये जा रहा है इसका ब्लाउज। प्राइस रेंज विल बी ऑल सेम 2980। नेक्स्ट कलर इट्स अ ब्यूटिफुल गोल्डन কাঁচা হলুদের রং অল ওভার জাল কাঁথা। জাস্ট দেখুন মাল্টি কালার থ্রেড। এবার আঁচলটা দাও। খুব সুন্দর, খুব ভালো লাগে এই শাড়িগুলো, একদম অল ওভার কাঁথা তো, পরলে পরে খুব সুন্দর লাগে দেখতে। পুরোটাই যাবে এইভাবে কাজ, দেখুন কি সুন্দর লাগছে দেখতে। পুরো শাড়িটা যাবে এইভাবে, অসাধারণ একদম গোল্ডেন, একদম মানে ব্রাইট কালার কম্বিনেশন। এই যাচ্ছে ব্লাউজটা। তো আজকের মতো আমরা এখানেই থামলাম, আমরা আবারও আসবো। উইল গেট ব্যাক ভেরি সুন। সি ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ।